Museo. ¿No? Museo. Wanta Islam mungkin saya agak makan satu. Islam umumnya Dewi itu, walau je makan. Itu nama lala juta ton itu number 1 jamti ganda number 1 afan Serbif. Talian ti afan Talian Farjota Abbas magala dirwa sana makasi unta Farjota fi Arabota Abbas Arabota katin ta mutalat Terus terande mau tanah. Engkau belum coba kerja sekali gitu. Orang mungkin kada davala gafaranjin namanya berarti cuma kara wala kada davala. Maybe kamu tam jira kana ti. Mungkin terrek gitu lah terrek masya Allah. Masya Allah lah mukalla berarti. Magala dari tu hati keraga. Ia gamoji ogi nufite jo ogi orang badar. Karaga orang magala dari mana? Nara fakat. Wala me. Aja itu nanti kita kerana nama berada berarti. Berkepe. Kau cina berapa? Berapa? Para orang sama. Mati ada cuma arga. Lagana Mama di Nueva Fera. Nyata freshi. Ratika tu je. Ayah restoran tidak ini dia arra mami uji. Ratika tu je. Akasih nyana famous itu gara-gara wali. Ratika tu je. Kopi segentar kanan tiga. Paling nak akan untuk awatan. Di sini na. Allah. Nuram fagatina. Allah. Allah. Jadi bahasa di sebelah. Jadi balik. Silki ini dia agar tu untuk artan betul. Akan je. Aku ada mari lemat. Kalau mana itu? Di luar malu. Abu dah pergi cari. Masa ada bet. Masa ada bet. Biro ni sen tahu kan tahu. Andi arti kata malah kerana mana? Anak kau. Walau ni nak kerana masalah. Ambo wala amo wani magala du gisimu dalaga ka badu sonte yona turuna ka ka bunya la men gam Berasa tu kerana ni. dalaga badu men gam man no berasa wala mo to pa ko man Sos motor. di bala ma brade Sos motor. wallahi di bala ma brade Illa lagu. yaman Sos motor. sos mo to ko du jana wani am fure de bajar anjete Bajaz. dugo Ah, illa le kis ala yu. asal dananya Ala yu tu. Weh lah. okay Ashe. 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 ये तो नहीं अलग Ashe. Sebenarnya kau tuh nggak kerja kan? Sebenarnya kan, man. Kalau misalkan izin kan, kau tuh nggak tulis. Kau tuh, nah, semua tulisannya. Ayo question. ये कबाबी मैंने प्रोफेसर हाबी मुख्तार በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ልዩ ቦታ ነምበር 1 በመባል የሚታወቀው አካባቢ ነው ያለነው። እንግዲህ እንደምታዩት ድሬዳዋ አሁን ያለችበት የአየር ሁኔታ ቀዝቃዛማ ህድሮ ገጽታዋ ለየት ያለ ሁኔታ ላይ ያለችው እንደውም ድሬዳዋ መሆኗን እስክረሳ ድረስ አየሩ ተመችቶም ማለት እነዚህ ዛፎችንስ ማን ነው ያለው ደግሞ ምርጡ ጓደኛችን አቶ ሚስተር ኔታንያሁ ሰማያዊ ከለር ያለው ጃኬት ለብሰው ከምድር በታች ወዳለው ቤት ተገባሉ። ዩቲዩብን እንዳታዘጋጀ ይሄን ዛፎችንስ ማን ነው የተከላከለው? ሰርጊ የድሬዳው ወርቃማው ትውልድ ነው የተከለው የ1980ዎቹ። ይህ ትውልድ እንግዲህ በጣም ታሪካዊ እሴቱን ጠብቆ ነበር እስከዛሬ ሲኖር የነበረው። አሁን ላለነው ወጣቶችና ለአዲሱ ትውልድ ይሄን መልካም ባህሪ ወርሶ የዛሬው ተጎናጽፎ የዛሬው አየር ለቀጣዩ ትውልድ እንዲያስተላልፍ ነው ከዚህ ትውልድ ትልቁ የሚጠበቀው የስራ ድርሻ። ዛሬ ዝናቡ እንዴት ነው? ሄዷ ሙቅ ሀገር ነች።
በጣም ዛሬ ቀዝቅዟል። ዝናብ እየዘነበ ነው። የሎ المورو بقسم ما يدن አቤት ወጥቶ ወራበ መጋላ ድሬዳዋ ሴና መጋላ ድሬዳዋቲ ፈራ ጅቡቲቲ ጊዜው ሴና ነከረ ፈካት መጋላ ድሬዳዋ انا مليزو ጀላ kana baadiyya fakkaatti ድሬዳዋኒ ጉባ ጋራ ጅራ ጀላ ራሬ ራው ሴት ሆኖ ሽኒሌ ጃሪ ገደ ሽኒሌ የምትመለከቱት የድሬዳዋ መግቢያ ነው። ከሽኒሌ ያው ቀጥ ያለ መንገድ ነው። ተገቡ አይደለም። ቢያንስ ማለት ጋዜጠኛ እንኳን ለመምሰል ሞክረን እንደዚህ ነው የሚገለጸው። ይሄ እኮ 6 ጽሁፍ ነው ይባላል። ተግባራዊ አድርገው የጋዜጠኝነት ሙያ እኮ ክብር ያለው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን በደህና ወደ ቻናላችን በደህና መጣችሁ። ይሄ የምትመለከቱት የድሬዳዋ መግቢያ ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቀድሞ አሁን አንተ ጋዜጠኛ ነህ፣ ጣልቃ እየገባ ሶሳ ጨርስ። አይ ስትቆላጠፍ ማየት እኮ ልቤ አላስችል ብሎኝ ነው። የስፖርት ትንታኔ የኢትዮጵያ ስፖርት ትንታኔ ጋዜጠኛ መፈሰል ክፍል ጣልቃ የሚገባው ለትንሽ ሰዓት ምናምን የሚለው አዛኝ ነገር አየሁ መንገድ ላይ والله كما زنت كده